जय श्रीराम दर्शक बंधु आपणक पई आजिर प्रथम प्रश्न क्यों विटामिन अभाव मुहरे व्रण बाहरी थाए। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अभाव मुहरे व्रण बाहरी थाए। आपणक पई परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन गोटे ग्लास क्षीर पीले शरीर रे कौन मजबूत होई थाए। ऑप्शन ए हाड़, बी केश, सी आखि, डी ओजन। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए हाड़। प्रतिदिन गोटे ग्लास क्षीर पीले हाड़ मजबूत होई थाए। आपणक पई परवर्ती प्रश्न केउ प्राणीर क्षीर पीले मस्तिष्क तीक्ष्ण होई थाए। ऑप्शन ए ओट, बी मईसी, सी छेली, डी गाई। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी गाई। गाईर क्षीर पीले मस्तिष्क तीक्ष्ण होई थाए। आपणक पई परवर्ती प्रश्न केउ देश रे राति रे मध्य सूर्य दृश्यमान हुए। ऑप्शन ए नॉर्वे, बी जापान, सी कनाडा, डी फिनलैंड। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए नॉर्वे। नॉर्वे देश रे राति रे मध्य सूर्य दृश्यमान हुए। आपणक पई परवर्ती प्रश्न भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक कॉफी चाष हुए। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आसाम, डी तमिलनाडु। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य रे सबुठारु अधिक कॉफी चाष हुए। आपणक पई परवर्ती प्रश्न केउ जीवर रक्त नाली रंग बदल रे नील रंगर होई थाए। ऑप्शन ए बेंग, बी साप, सी ऑक्टोपस, डी माछ। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस रक्त नाली रंग बदल रे नील रंगर होई थाए। आपणक पई परवर्ती प्रश्न केउ देश रे गोटिए भी स्थायी नदी नाही। ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब देश रे गोटिए भी स्थायी नदी नाही। आपणक पई परवर्ती प्रश्न केउ गछर पत्र महू ठारू मध्य अधिक मीठा होई थाए। ऑप्शन ए कदली पत्र, बी अँला पत्र, सी स्टीविया पत्र, डी पिजुली पत्र। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी स्टीविया गछर पत्र। स्टीविया गछर पत्र महू ठारू मध्य अधिक मीठा होई थाए। आपणक पई परवर्ती प्रश्न दुनियार केउ महाद्वीप रे सबुठारु अधिक मलेरिया रोगर प्रकोप रहिछि। ऑप्शन ए एशिया, बी आफ्रिका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। आपणक सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी आफ्रिका। आफ्रिका महाद्वीप रे सबुठारु अधिक मलेरिया रोगर प्रकोप रहिछि। आपणक पई परवर्ती प्रश्न केउ देश को धला हाथीक देश बोली कुहा जाए। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी भारत, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया।
ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶକୁ ଧଳା ହାତୀଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ପିଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାରସ, ବି ମହୁମାଛି, ସି ବାର୍ତାଳି, ଡି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ପିଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାହା ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଏ 10 ରୁ 15 ଦିନ, ବି 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ, ସି 6 ମାସ, ଡି 1 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ। ମଣିଷର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାହା ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ ଗଛ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରି ରୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ, ବି କଙ୍ଗୋ, ସି ବ୍ରାଜିଲ, ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଙ୍ଗୋ। କଙ୍ଗୋ ଦେଶର ଲୋକେ ଗଛ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରି ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତି, ବି କେଶ, ସି ମାଂସପେଶୀ, ଡି ଉଚ୍ଚତା। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାଂସପେଶୀ। ପ୍ରତିଦିନ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କୁକୁର ପାଳିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ବି ଚୀନ, ସି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଡି ଭାରତ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କୁକୁର ପାଳିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ମୂତ୍ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଁଳା, ବି ସେଓ, ସି କଦଳୀ, ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଁଳା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ମୂତ୍ରମାର୍ଗର ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।